آج پتہ ہے میرے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ میں نے اتنی مستیاں کی تھی عید والے شو میں, اور ہم لوگوں نے ایسے باتیں کی تھی کہ سب لوگ حیران تھے کہ ہیں ان کو تو ہمیشہ ہم پولیٹیکل ایشوز پر لڑتے جھگڑتے بحث کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھریلو باتیں, بچپن کی باتیں, رشتہ کیسے ہوا, عید کیسے منتی ہے, بچے کیسے ہیں, کیسے ریلیشن شپ ہے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. ویری گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ میم. بہت اچھا لگا آپ آئی. آپ کو یاد ہے عید پہ ملاقات ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی. اس دن کے بعد مجھے تو نہیں پتا آپ کو فیڈ بیک کیسا آیا, مجھے اتنا مزے کا فیڈ بیک آیا. اچھا. سب لوگوں نے کہا ہم ہمیشہ فوزیہ آپ کو ہم لوگ اس طرح دیکھتے ہیں, سیریس ہوتی ہیں یا بحث ہو رہی ہوتی ہے, اگر مسکراتی بھی ہیں تو پولیٹیکل ایشوز پہ مسکرا رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو گھر کی باتیں. اٹ واز ڈفرنٹ. آئی ڈونٹ نو آپ کو کیسا رہا فیڈ بیک لاسٹ ٹائم؟ اچھا ملا تھا. اچھا ملا تھا. اٹ واز لائیولی. That is very appreciable. خاص طور پر جو میرے پاس میسیجز آئے تھے وہ پنجاب سے آئے تھے. پنجاب سے آئے تھے. It was not here from Karachi. It was I all remember over. some کوئی گجرانوالا یا کوئی فیصل آباد, کوئی ایسی چھوٹا شہر جو تھا وہاں سے آئے تھے. واو واو. دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور آئی تھنک یہ سب کو, میں جتنے بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں میں ان کو ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ ہم عوام, جو ہم عام انسان ہوتے ہیں, مینگو پیپل, ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیسے آپ پرسنالٹی کیسی ہے آپ لوگوں کی, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ لوگوں کا بچپن کیسے گزرا. آبویسلی جو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں وہ بچپن جوانی سب گزرنے کے بعد یوزلی تبھی دیکھتے ہیں, چیزوں سے گزرنے کے بعد ہی. تو چلیں آج کچھ, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی کچھ بچپن کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں. بالکل کیجیے. بچپن کیسا گزرا, کہاں گزرا, کیسی بچی تھیں آپ؟ میں اپنے ماں باپ کی سب سے پہلی اولاد ہوں. اور میرا بچپن جرمنی میں گزرا ہے. اور بہت اچھا بچپن گزرا ہے. اماں ابا کی محبت بھی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی. کیونکہ سب سے بڑی تھی تو لہٰذا جب ہر چیز کا جو سب سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے وہ پہلے بچے پہ. ماں باپ چونکہ جوان ہوتے ہیں, توانائی ہوتی ہے, تو وہ بڑے اسٹرکٹ ڈسپلنیرین بن رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی پٹائیاں کھائی ہیں. ہاں پٹائیاں بھی کھائی ہیں. او بہت زیادہ, زبردست. ہر طرح سے, چھتری سے بھی, جوتے سے بھی, ہاتھ سے بھی, جب غصہ چڑھتا تھا. ہاں بالکل. اور لیکن اوور آل میرا بچپن بہت اچھا گزرا ہے. اور شاید اسی اچھے دن گزرنے کے وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کا پھر اتار چڑھاؤ بھی بڑی اچھی طریقے سے فیس کیا ہے. بیکاز آئی ہیڈ اے ویری گڈ, کنٹینٹڈ, سیٹسفائڈ چائلڈہڈ, جو بہت ضروری ہے کسی بھی بچے کی آگے بڑے ہو کے. ایک جب وہ بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, اس کی پختگی کے لیے پرسنالٹی میں جو ہوتی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. میرے والدین آپس میں ان کا بڑی محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی. اور وہ محبت ظاہر ہے ہم میں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. تو ہم نے اپنے ماحول میں کوئی اختلاف یا کوئی اسکرمش یا جسے ہوتا ہے نا ماحول میں کشیدگی, وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے. ابا کو ہم نے ہمیشہ کتابوں کے ساتھ دیکھا, اماں کو ہم نے گانا گاتے ہوئے سنا. اچھی آواز. ہاں, مائی مدر ہیڈ اے ویری گڈ وائس. لیکن چونکہ وہ تو والد سے آپ نے کتابوں کا لیا یا والدہ تھوڑا سا سریلے بھی؟ میں نے شوق تو لیا ہے اپنی اماں کا, لیکن آواز جو ہے وہ ابا کی ملی ہے. یعنی کہ کچھ نہ کچھ ہم آگے جا کے تھوڑا سن سکیں گے. نہیں, آواز بالکل نہیں اچھی ہے. بالکل پھٹا ہوا بانس ہے. بالکل نہیں, پھٹا ہوا بانس ہے. ارے نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. تو کیسے بچپن میں بڑی شرارتی ہوتی تھیں آپ, جو آپ کو ڈانٹے اور مارے بھی اتنی پڑی؟ ہاں بہت زیادہ. ہمیں تو پڑھنے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا. مطلب آپ دنیا بھر کی مجھے کتابیں دے دیں وہ میں پڑھ لوں گی, لیکن کورس کی کتاب نہ کہیں آپ مجھ سے, وہ تو آؤٹ آف کوشچن تھا کہ اس کو میں پڑھ لوں. میں نے ٹریجر آئیلینڈ, یہ کیا کہتے ہیں, چارلز ڈکنس کی ساری کتابیں 12-13 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی. لیکن کورس کی کتاب نہ مجھ سے کوئی کہے. چارلز ڈکنس کی کتابیں تھیں بھی تو اتنی انٹرسٹنگ, اس میں ہر ایک ایموشنل. اچھا, وہ آپ کو پڑھتے پڑھتے نا ساتھ لگتا تھا آپ مووی دیکھ رہے ہیں جیسے. چارلز ڈکنس کی جتنی بھی سیریز تھی. ویری ٹرو. اچھا بات بتائیں, ماشاء اللہ سے شروع سے اتنی کانفیڈنٹ رہیں, شرارتی بھی رہیں اور فل ایتھلیٹک بھی تھیں اور سب کچھ, بڑا ایک کمانڈنگ پرسنالٹی تھی.
तो रिश्ते अगर आते होंगे तो डर डर के आते होंगे ऐसे रिश्ते. तो मैं एक सवाल दोबारा से करती हूँ. रिश्ते तो इतने आते थे, ओह तो वाह, Seriously? मजाक बना हुआ था. बताएं वाकई में. ओह हो, there was no end to it, there was no end. और उसमें भी इतने तमाशे हुए. शुरू में हमारी अम्मी जो थी उजारे, वो लड़के वाले आते थे. तो अम्मी ने देखा कि ये तो काबू में नहीं आ रहा मसला. क्यों? तो फिर उन्होंने ये तय किया कि तुम लड़के को भी साथ लेकर आओगे. मैं ये नहीं, अब से 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ. ये बड़ा. तो उस जमाने में वो लड़का भी साथ में आता था, फिर मैं उसका इंटरव्यू भी लेती थी. ये सब हुआ है. आप इंटरव्यू लेती थी? जी, वो मेरा नहीं लेता था. मुझे मालूम है 2-3 तो इतने नर्वस थे, उनके हाथ में कोई चाबी थी. वो इम्पोज भी कर रहे थे, इम्प्रेस भी कर रहे थे. हाय अल्लाह, कि मेरे पास गाड़ी है, बस गाड़ी मैं आपको घुमा सकता हूँ गाड़ी में. ओह राइट. अच्छा मैं लड़का हूँ, मैं रिश्ता मेरे घर वाले साथ हैं. पता क्या प्रॉब्लम था कि हमारे दिमाग में खन्नास भरी हुई थी दानिश्वरी की. तो मैं पूछती थी आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं. अच्छा वो जाहिर है बगले झाँक रहे होते थे. अच्छा मैं जो हूँ वो लड़का हूँ जो बिल्कुल आपके म्यार पे नहीं उतरता. ठीक है, मैं लड़का बन रही हूँ भाई. हेलो, हाँ मैं लड़का बन रही हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ. अच्छा एक बात थी, जो जितना गरीब होता था मैं उसके लिए उतनी हमदर्दी रखती थी. और जो इस तरह के छिचोरपना मेरे सामने कर रहे होते थे उनको मैं कतन कोई घास घूस नहीं डालती थी. मैं कहीं से आपके म्यार पे नहीं उतरता हूँ. और आप मेरा इंटरव्यू शुरू करें. अस्सलाम वालेकुम जी. आज आपके बारे में ये बताइए, आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है? एक्सक्यूज मी, मेरी ये वॉच आपने चेक की है? ये मैंने बाहर से. Who cares? But have you read Karl Marx? I read this morning's newspaper actually. मैं बिजनेस चेक कर रहा था कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहाँ पर. उस जमाने में तो हम लेफ्टिस्ट थे ना, पक्के. तो कार्ल मार्क्स हमारे वहाँ से शुरू करते थे हम. और एक क्या थी वो, कौन सी डॉक्ट्रिन कहलाती थी, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही. कोई बात नहीं, आ जाएगी, अभी आ जाएगी याद. सोचे ऐसे रिश्ते आते थे, बताएं आप. हाँ, तो हम ये सवाल करते थे उनसे, उनके पास जवाब नहीं होता था. फिर मैं कहती थी अम्मी मैं इनसे क्या बात करूंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता. फिर और एक दफा तमाशा ये हुआ कि हमारी अम्मी ने कुछ रोब डालने की कोशिश की लड़के वालों पे. और कहा कि नहीं मेरी बेटी बड़ी सलीके वाली है और ये सारा उसने कबाब सब उसने बनाए हैं. ले, अच्छा हमारे फरिश्तों को भी नहीं खबर. आप तो ने तो कहा था आपने तो खाना बनाया नहीं कभी. नहीं बनाया. अच्छा बनाया, सॉरी, शादी के बाद बनाया. अब हमारे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, हम तो यूनिवर्सिटी से सीधे आ रहे हैं. कब पिसे सिल पर और कब कबाब बन के तल के सर्व हो गए कुछ पता नहीं. है हम आके बैठ गए तो वो कहती हैं आपने कबाब बहुत अच्छे बनाए. ये कहते हैं या उनकी वालदा कहती हैं? वालदा कह रही थी. वालदा कहती. तो मैंने कहा कबाब मैंने तो नहीं बनाया अम्मी. आपने मुंह पे बोल दिया. हाय अल्लाह, ये लड़की मरवाएगी. मैं आपकी अम्मा होती तो. हाँ बिल्कुल यही हुआ. ये लड़की मरवाएगी. मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुमने बनाए थे ना, तुम भूल गई हो. खैर जैसे वो उठ के गए तो वो कहती है क्या जरूरत थी तुझे अपनी जुबान खोलने की, जुबान बंद करके रखा कर. दिलचस्प गुफ्तगू जारी है फौजिया बाब साहिबा से. हमारे साथ आइए. कबाबों के बाद और किस का कबाब बना ये आगे अभी चेक करते हैं. इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू सो मच.